बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो लोग अल्लाह ताला की राह में अपना माल खर्च करते हैं, इनके लिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है। तर्जमा: जो अपने माल अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं, फिर पीछे एहसान ना रखें, ना तकलीफ़ दें, इनका सवाब इनके रब के पास है और इन्हें ना कुछ अंदेशा हो और ना कुछ गम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज़ बीवियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि सबसे पहले हम में आखिरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कौन जाकर मिलेगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका हाथ सबसे ज़्यादा लंबा होगा। फरमाती हैं, हमने लकड़ी से नापना शुरू कर दिया। सबसे लंबे हाथ वाली हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा निकली। हमने बाद में समझा कि लंबे हाथ बारी होने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद सदका ज़्यादा करने वाली थी और ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा हम सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर मिली। सदका करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत महबूब था। सदका अल्लाह ताला के गुस्से को दूर करता है और बुरी मौत से बचाता है। एक नौजवान हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में था कि मलकुल मौत ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को खबर दी कि ये शख्स 3 रोज़ बाद मर जाएगा। तो इस बात ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को गमगीन किया। फिर आप अलैहिस्सलाम ने इस शख्स को 3 रोज़ बाद सही सलामत पाया। फिर इसके बाद 1 माह तक ठीक ठाक रहा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को बहुत ताज्जुब हुआ। फिर आप अलैहिस्सलाम के पास मलकुल मौत हाज़िर हुए और अर्ज़ की कि मैं इस शख्स के पास रूह कब्ज़ करने गया तो अल्लाह ताला ने मुझ पर तजल्ली फरमाई और फरमाया, ये शख्स अपनी उम्र पूरी करने से कबल बाहर निकला और एक मस्कीन को पाया। इसने इस मस्कीन को 20 दरहम दिए। तो इस मस्कीन ने दुआ दी कि अल्लाह ताला तेरी उम्र में बरकत फरमाए। बस इसकी दुआ कबूल की गई और अल्लाह ताला ने इसे हर दिरहम के बदले 1 साल अता फरमा दिया। सुबहान अल्लाह। अबू सईद रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पोशीदा सदका अल्लाह ताला के ग़ज़ब को ठंडा करता है, सुलह रहमी उम्र में इजाफ़ा करती है, नेक अमल आदमी को बुराई के गड्ढे में गिरने से बचाती है। अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला 3 आदमियों से ना कलाम करेगा, ना इनकी तरफ देखेगा, ना इनको पाक करेगा और इनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। नंबर 1 देकर एहसान जताने वाला, नंबर 2 तहबंद लटकाने वाला, नंबर 3 और झूठी कसम से अपना सौदा बेचने वाला। मुर्शद बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा से रवायत करते हैं कि इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमाते थे, क़यामत के रोज़ सदका ईमान के लिए साया होगा। मामूली चीज़ का सदका भी आग से बचा सकता है। आदि बिन हातिम रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जहन्नम की आग से बचो, ख्वाह खजूर का एक टुकड़ा ही देकर बचो। सदका गुनाहों को बुझा देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका गुनाह को बुझा देता है जैसे पानी आग को बुझा देता है। अफजल तरीन सदका पानी पिलाना है। साद बिन अबाद रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है, इन्होंने कहा, है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साद की माँ फौत हो गई, बस कौन सा सदका अफजल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पानी पिलाना। इन्होंने एक कुआं खोदा और कहा कि ये साद की माँ के सवाब के लिए है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल ज़ुहा या ईद उल फितर में ईदगाह तशरीफ़ ले गए। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों के पास से गुज़रे और फरमाया, ऐ औरतों की जमात सदका करो, क्योंकि मैंने जहन्नम में ज़्यादा तुम ही को देखा है। इन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा क्यों। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लान तान बहुत करती हो और शौहर की नाशुक्री करती हो, बावजूद अक्ल और दीन में नाक़स होने के मैंने तुमसे ज़्यादा किसी को भी एक अक्लमंद और तजर्बाकार आदमी को दीवाना बना देने वाला नहीं देखा। औरतों ने अर्ज़ की कि हमारे दीन और हमारी अक्ल में नुकसान क्या है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا عورت کی گواہی مرد کی گواہی سے نصف نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس یہی اس کے عقل کا نقصان ہے۔ پھر آپ نے پوچھا، کیا ایسا نہیں ہے کہ جب عورت حیض ہو تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے؟ عورتوں نے کہا ایسا ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہی اس کے دین کا نقصان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا صدقہ اجر میں افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ صدقہ جو تندرستی کے حالت میں کریں، تجھے غربت کا خوف بھی ہو اور دولت کی خواہش بھی ہو، اور یاد رکھو صدقہ کرنے میں دیر نہ کرنا، کہیں جان حلق تک نہ آ جائے اور پھر تو کہے کہ فلاں کے لیے اتنا صدقہ اور فلاں کے لیے اتنا صدقہ، حالانکہ اس وقت تیرا مال غیروں کا ہو چکا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک گھوڑا سواری کے لیے اللہ کی راہ میں دیا، جس کو دیا تھا اس نے اسے ضائع کر دیا، پوری خدمت نہ کی، تو میں نے اس کو خریدنا چاہا اور خیال کیا کہ وہ سستا بیچ دے گا۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے مت خریدو اور اپنے صدقے کو واپس نہ لو، خواہ وہ تم کو 1 درہم میں دے، کیونکہ صدقہ دے کر واپس لینے والا ایسا ہے جیسے کہہ کر کے چاٹنے والا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت عبادت گزار رہتا تھا۔ اس نے اپنی عبادت خانے میں 60 برس تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ پھر ایک روز زمین پر بارش ہوئی جس سے زمین سرسبز ہو گئی۔ راہب نے اپنی عبادت گاہ سے جھانکا تو اس نے سوچا کہ اگر میں نیچے اترا تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جاؤں تو اس طرح اپنی نیکیوں میں اضافہ کر لوں گا۔ چنانچہ وہ نیچے اترا تو اس کے پاس 1 یا 2 روٹیاں تھیں۔ اسی دوران اسے ایک عورت ملی، دونوں میں باتیں شروع ہوئیں، حتیٰ کہ اس عورت نے اس سے زنا کر لیا۔ پھر اس پر غشی طاری ہو گئی۔ افاقہ حاصل کرنے کے لیے ایک تالاب میں اترا تو ایک سائل آیا، اس نے اشارہ کیا کہ وہ دونوں روٹیاں لے جا۔ پھر وہ راہب مر گیا تو اس کی 60 سالہ عبادت کا اس زنا سے موازنہ کیا گیا تو وہ زنا اس کی نیکیوں پر غالب ہو گیا۔ پھر اس کی نیکیوں کے پلڑے میں وہ 1 یا 2 روٹیاں جو اس نے سائل کو صدقہ کی تھیں رکھی گئی تو اس کی نیکیاں غالب آ گئیں اور بفضل اللہ اس کی مغفرت فرما دی گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے اور اپنی زندگی سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔